बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टलन न्यूज़ में खुश आमदीद। हेडलाइंस के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब, उम्रे की सादत हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म के लिए बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे खोले गए और ज़ियारत खास भी करवाई गई। खाना काबा के अंदर नवाफिल भी अदा किए गए। वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द की मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली समेत मुस्लिम उम्मा के लिए ख़ुसूसी दुआएं। 70 साल पर मुहीत पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। बाहमी ताल्लुकात की तारीख में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का यह अहम दौरा है। पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए सऊदी अरब में रोज़गार के मौके पैदा होने जा रहे हैं। खुशी है, पाकिस्तान इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन मरकज कायम। इस मेगा सेंटर में वैक्सीन लगाने का अमल बिला तातुल 24 घंटे जारी रहेगा। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक एक्सपो सेंटर कराची में आम शहरियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का आज से आगाज कर दिया गया है, जहां 30,000 अफराद की यौमिया वैक्सीनेशन की जा सकेगी। हुकूमत ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्ज के इजरा के लिए जिनसी फर्क भी खत्म कर दिया। नौजवान मर्द और खातीन समेत अब ख्वाजा सरा भी कर्ज हासिल करने लगे। ख्वाजा सरा सोनिया नाज कामयाब जवान प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वालों में शामिल। उन्होंने 10 लाख रुपए कर्ज लेकर अपना कारोबार शुरू किया। मावने खसूसी उस्मान डार ने ख्वाजा सरा की कहानी ट्विटर पर पोस्ट कर दी। बिलावल भुट्टो की हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर तनकीद। कहते हैं इमरान खान ने 25 साल इसलिए जद्दोजहद की है कि हर पाकिस्तानी को $2.25 लाख के हुकूमती कर्जे के बोझ तले दबा सकें। हुकूमत अब तक $33 अरब से जायद का गैर मुल्की कर्जा ले चुकी है। शाहाना अखराजात 28 साल मुल्की तारीख में सबसे ज्यादा हो चुके। बिजली 2.5 खरब और गैस के शोबे में गर्दशी कर्जा 350 अरब रुपए से बढ़ गया है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 118 अफराद जान बहक, 3,785 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.29% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 40,736 कोरोना के टेस्ट किए गए। भारत में कोरोना बेकाबू, 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,10,000 से जायद केस रिपोर्ट। 4,131 से जायद रिकॉर्ड हलाकतें। मुख्तलिफ रियासतों में मुकम्मल लॉकडाउन। आलमी सतह पर वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 32,98,000 से तजावुज कर गई। कराची समेत सिंध भर में आज से 16 मई तक कोरोना SOPs के तहत नई पाबंदियों का इतलाक हो गया। कारोबारी मराकज, तफरीही मुकामात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। सिर्फ जरूरी कारोबारी सरगर्मियों को मुकर्ररा वक्त में इजाजत होगी। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में इस्राइली पुलिस और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें जारी। मजीद 50 अफराद जख्मी। 2 रोजा झड़पों में अब तक 250 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इस्राइली पुलिस एहलकारों की जानिब से रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल। वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत की फलस्तीनियों पर मस्जिद अक्सा में इस्राइली फोर्सेस के हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। और हरारे क्रिकेट टेस्ट का तीसरा दिन, जिम्बाब्वे की टीम पहली इनिंग्स में 132 रन पर आउट होकर फॉलो ऑन हो गई। हसन अली की कैरियर बेस्ट बॉलिंग, 27 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी इनिंग्स में भी जिम्बाब्वे की टीम मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 510 रन 8 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सऊदी अरब के दौरे का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सऊदी अरब के दौरे में मजीद क्या अहम पेशरफ्त हुई हैं, इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी ताहिर खलील साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ताहिर साहब, आप ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सऊदी अरब के दौरे में मजीद क्या अहम पेशरफ्त हुई है? पाक सऊदी ताल्लुकात के सिलसिले में जो प्राइम मिनिस्टर का ये रिसेंट विजिट है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। और सऊदी अरब से पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। और वजीर आजम इमरान खान के दौरे से पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब गए थे और उनकी प्रिंस सलमान मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई और सऊदी अरब की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके सरबराह से मुलाकात हुई और सिक्योरिटी के आला ओहदेदारों के साथ भी उनकी मीटिंग रही है। तो ये प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है
یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاشی پہلوؤں کے لحاظ سے، پولیٹیکل سیاسی تعلقات ہیں ان کے اس پہلو سے، اس کے علاوہ خطے کی صورتحال، افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد کیا صورتحال بنے گی، اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے ساتھ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات، اور ایک اور جو امپورٹنٹ اس میں بزنس تھا وہ تھا اسلامی فوبیا کے بڑھتے ہوئے خطرات، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ تمام امور تھے جن پر بات چیت ہوئی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو ایک غلط فہمیوں کا وقفہ آیا تھا وہ دور ہو گیا ہے، اور تعلقات دوبارہ گرم جوشی کی طرف بڑھے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے سعودی عرب کی طرف سے تعاون کی مکمل تعاون کی یقین دہانی سامنے آئی ہے، اور 75.50 یعنی 75.5 ارب روپے جو ہے وہ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ سے پاکستان کو دیے جا رہے ہیں، تاکہ پاکستان میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے۔ پاکستان میں جو ہم بھاشا ڈیم بنا رہے ہیں، پانی کے ذخائر کی قلت ہے، واٹر سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، پھر فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز آ رہے ہیں، تو یہ تمام امور جو ہیں وہ اس میں سعودی عرب تعاون کرے گا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے 16 مئی تک کرونا ایس او پیز کے تحت نئی پابندیوں کا اطلاق ہو گیا۔ کاروباری مراکز، تفریحی مقامات اور پبلک ٹرانسپورٹ بند، صرف ضروری کاروباری سرگرمیوں کو مقررہ وقت میں اجازت ہوگی۔ مزید تفصیلات جانیں گے سینئر صحافی فرحانہ اویس سے۔ کورونا وبا میں شدت کی وجہ سے پورے ملک کی طرح این سی او سی کے فیصلے کے تحت حکومت سندھ نے بھی کورونا لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرتے ہوئے کراچی سمیت پورے سندھ میں آج سے 16 مئی تک نئی پابندیوں کا اطلاق کر دیا ہے، اور اس کے تحت کاروباری مراکز اور تمام تفریحی مقامات اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی۔ صرف ضروری سرگرمیوں کو مقررہ وقت پر کام کرنے کی اجازت ہوگی، جس میں گروسری شاپس یا گوشت اور پھل کی سبزی کی دکانیں جو ہیں وہ ایک مقررہ وقت پر کھولنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو بیکریز یا ڈیری کی شاپس ہیں وہ 12 بجے تک کھلی رہیں گی، لیکن فارمیسیز اور پیٹرول پمپس جو ہیں وہ وقت کی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو ریسٹورینٹس کے اندر بیٹھ کر یا باہر بیٹھ کر کھانے پر مکمل پابندی ہوگی، اور شہری جو ہیں وہ شام کو 7 بجے تک ریسٹورینٹ سے ٹیک اوے کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سہولت ختم ہو جائے گی، لیکن ہوم ڈیلیوری کی اجازت مل گئی ہے۔ شہر کے اندر اور بین الصوبائی پبلک ٹرانسپورٹ 16 مئی تک بند ہے، جبکہ نجی گاڑیاں، ٹیکسی، رکشہ وغیرہ جو ہیں اس میں اجازت ضرور ہے، لیکن نشستیں خالی رکھنا ضروری ہوں گی، اور ایس او پیز کے بغیر سفر پر مکمل پابندی ہوگی۔ سندھ بھر میں تمام جو سیاحتی تفریحی مقامات ہیں وہ عید کی تعطیلات کے دوران بھی بند رہیں گے، اور گھروں سے باہر نکلنے والے شہریوں سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ماسک کا استعمال ضروری رکھیں اور سماجی فاصلہ جو ہے اس کو بھی برقرار رکھیں۔ چاند رات پہ جو عام طور سے چھوٹی بازار لگائے جاتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی دکانیں کھولی جاتی ہیں، یا بیوٹی پارلر جن کو بہت زیادہ کھولا جا رہا ہوتا ہے، ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ ایسے تمام بازار، بیوٹی پارلرز اور ایسی تمام چیزیں بند رہیں گی۔ شہریوں کو زیادہ رش والے علاقوں میں جانے سے گریز کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ ان تمام حالات کے باوجود حکومت سندھ کی طرف سے قائم کیے گئے ویکسینیشن سینٹرز جو ہیں وہ کام کرتے رہیں گے، اور لوگ جو ہیں ویسے ویکسینیشن سینٹرز میں آ بھی رہے ہیں مسلسل اور ویکسینیشن کروا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت پر محکمہ صحت سندھ نے آج ایکسپو سینٹر کراچی میں کورونا ویکسینیشن سینٹر کا بھی افتتاح کر دیا ہے، اور یہاں پر یہ چونکہ سب سے بڑا ویکسینیشن سینٹر ہے، جہاں تقریباً 25 سے 30 ہزار افراد کو ویکسین لگ سکے گی۔ تو محکمہ صحت سندھ کے مطابق یہاں پر 24 گھنٹے یہ سینٹر کھلا رہے گا، اور لوگوں کی سہولت کے لیے یہاں پر جو اسٹاف ہے وہ مستقل کام کرتا رہے گا، اور یہ کہا ہے وزیر صحت سندھ نے ڈاکٹر عذرا فضل نے کہ یہ جو سینٹر قائم کیا گیا ہے یہاں پہ جو اسٹاف ہے وہ 6 گھنٹے کی ڈیوٹی سے اپنے کام کرتے رہیں گے، اسی لیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آ کر ویکسینیشن کروا سکیں۔ اداکارہ طلعت صدیقی لاہور میں انتقال کر گئیں۔ طلعت صدیقی فریحہ پرویز کی خالہ، نہید صدیقی اور عارفہ صدیقی کی والدہ تھیں۔ ان کی عمر 82 سال تھی۔ فلم اور ٹی وی میں بہت کام کیا۔ دل نشیں حیدر سلطان اور کالیہ مشہور فلم میں تھیں۔ نرگس صدیقی نے اس حوالے سے رپورٹ تیار کی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ پاکستان کی مشہور اداکارہ اور گلوکارہ طلعت صدیقی 1939 میں پیدا ہوئیں۔ طلعت صدیقی کا اصل نام ادیبہ نذیر تھا۔
वो इंडिया के शहर पंजाब शिमला में एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई। उनका बचपन शिमला में ही गुजरा। वहाँ से उन्होंने तालीम और FA की डिग्री हासिल की। इनकी शादी 15 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। उनके यहाँ 2 बेटियों की पैदाइश हुई। बड़ी बेटी का नाम नाहिद सदीकी और छोटी बेटी का नाम आरिफा सदीकी है और मशहूर गुलकारा फरीहा परवेज उनकी भतीजी हैं। तलत सिद्दीकी ने रेडियो पे भी काम किया, टेलीविज़न पे भी काम किया, फिल्म पे भी काम किया और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस खानवादे के तमाम अहबाब के साथ मुझे ज़िंदगी में काम करने का मौका मिला। तलत सदीकी ने अपने करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। उन्होंने गुलकारी के साथ साथ अदाकारी में भी अपने जौहर दिखाया, अपना नाम बनाया और 11 फिल्मों में गाने गाए। उनकी मशहूर फिल्मों में इश्क हबीब, कौन किसका, मेरे बच्चे मेरी आंखें, फिर सुबह हो गई, माँ बाप, लोरी, आरजू। तलत सदीकी ने पाकिस्तान टेलीविजन पर भी काम किया। इनके मशहूर ड्रामों में दिन रात, नीले हाथ शामिल थे। अदाकारा तलत सदीकी 80 साल की उम्र में हालांकि हकीकी से जा मिली। और माँ तेरी अजमत को सलाम। आज दुनिया भर में माओ से मोहब्बत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हादिया सदीकी की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। माँ तेरी अजमत को सलाम पेश करती हूँ, अपनी जीत अपनी कामयाबी तेरे नाम करती हूँ, जो तेरे वजूद का एक हिस्सा है। मैं अपना दिल अपनी जान तेरे नाम करती हूँ, ये कामयाबियाँ ये इज्जत ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मुकाम तुमसे है। माओ की अजमत को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओ को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस रिश्ते की अजमत और अहमियत को उजागर करना और माँ के लिए अकीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फरोग देना है। अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। मोहब्बत की इस दलील के लिए अल्लाह ताला ने माँ का लफ्ज मुंतखब किया, जो इस बात का वाज़े सबूत है कि माँ अपने बच्चे को किस शिद्दत से प्यार करती है। माँ अपनी औलाद को तमाम दुनिया से मुकद्दम रखती है। इसको दुनिया का सबसे खूबसूरत नजर आने वाला चेहरा अपनी औलाद का ही लगता है। माँ के दामन में चाहे कांटों भरा जंगल ही क्यों ना हो, वो अपनी औलाद को फिर भी फूलों की सेज पर ही सुलाती है। माँ अल्लाह ताला की अता करदा तमाम नेमतों में से सबसे अजीम नेमत है, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट जानने के लिए रहिए टैलेंट न्यूज़ के साथ।